आन सुंदर जमीन सुंदर सुंदरार नदी नाला आसमान सुंदर जमीन सुंदर सुंदरार नदी नाला सबार चाहते बेशी सुंदर आमार नबी कमलीवाला जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सबाई मिले एक गभीर रात्रि आल्लाहर जिकिर करी ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलमार जिकिर खाना सकलेर शब्द खाना उच्च हये जाय एकटु मोहब्बते ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा ला ला इलाहा और एकटू जुबान खुले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा आदम हावा बानाइला दुनियाय तारे पाठाइला आदम हावा बानाइला दुनियाय तारे पाठाइला 600 বছর কাদার পরে 600 বছর কাদার পরে দুয়া কবুল হলো নবীর ওয়াসিলা লা ইলাহা আর একটু জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मूसा के तोरे डाकिला मूसार संगे कथा बोलिला मूसा के तोरे डाकिला मूसार संगे कथा बोलिला खोदार नूरे पहाड़ जले खोदार नूरे पहाड़ जले मूसा जले ना नबीर वसीला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह আর একটু জোরে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম হাজিরান বিরাদরান ইসলাম, এশার নামাজের পর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আপনারা বাইরে থেকে আসা অতিথি একজন আলিমে রাব্বানি হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আইয়ুব মাজহার মিসবাহি কলকাতা, তিনার আলোচনা শ্রবণ করলেন। আমার পরে পরে এক্ষুনি কিছুক্ষণ পরে আসাম থেকে আসানো মেহমান হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি রমজান আলী নিজামী, গুয়াহাটি, আসাম। ইনশাল্লাহ হয়তো এখন তিনি বাড়িতে বাঘের মতো গর্জন করছে যে কখন আমি মাইকে যাব যে কিছু বলবো।
বেরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, সকাল সন্ধ্যা রাত দিন আপনি আমাকে দেখছেন। অল্প কিছু সময় আমি আপনার নষ্ট করব, আপনাদেরকে অল্প কিছু সময় বিরক্ত করব ইনশাআল্লাহ। অল্প সময়ের পরেই বেরাদারে মোহতারাম হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি রমজান আলী নিজামী গুয়াহাটি আসামকে আপনার সামনে তুলে দেব। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বেরাদার, আমার পাড়ার যুবকদের উদ্যোগেই আপনাদের প্রেম ভালোবাসায় আপনাদের মহাব্বতে ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নতি কল্পে এই এক রাত্রিব্যাপী ইসলাহি মাশরা কনফারেন্স। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদরান ইসলাম, রাত্রে আমরা ছেলেদের আলোচনা শ্রবণ করব, শুনব। আবার ইনশাআল্লাহ 11টার পর থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা মহিলাদের বক্তব্য আমার মা খালাগুনেরা শ্রবণ করবেন ইনশাআল্লাহ। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদরান ইসলাম, আমি আপনার মূল্যবান সময়কে নষ্ট করব না। মুহিব্বে কেরামি হযরতে কারি তৌহিদ আলমের নিকটে আপনারা বহু নাতমান কাবাতের ছন্দ শ্রবণ করলেন। এই তৌহিদ আলমকে যখন কথা বলার ঢং ছিল না, তখন থেকে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলি। আলহামদুলিল্লাহ, সারা পশ্চিম বাংলা তো দূরের কথা, নেপালের বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছি। আশা করি সামনে 10 ডিসেম্বরে হয়তো বর্ডারের ভিতরেও নিয়ে চলে যাব। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम बिरादरान इस्लाम, सिर्फ 2-3 शेर आप मुझसे भी मुलाहिज़ा फरमा लें अगर आपकी इजाज़त हो। बंगला 2-3 शेर मैं आपके बीच हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इजाज़त है तो ज़रा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इरशाद। अल्लाह नबी नूरेर नबी, अल्लाह नबी नूरेर नबी, जाहर नहीं गो तुलना, नूरे झलमल झलमल कहरे सोनार मदीना। একটু মহাব্বতে বলা যাবে না? আল্লাহর নবী নূরের নবী, আল্লাহর নবী নূরের নবী, আল্লাহর নবী নূরের নবী, যাহার নাই গো তুলনা, নূরে ঝলমল ঝলমল कहरे সোনার মদিনা। হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল कहरे সোনার মদিনা। আর দয়ার নবীর আশিক যারা, চাই নাহি রামকে তারা গো, দয়ার নবীর আশিক যারা, চাই নাহি রামকে তারা গো, থাকে সাদাই মতেওয়ারা, থাকে সাদাই মতেওয়ারা, কখন হব রওয়ানা, নূরে ঝলমল ঝলমল कहरे সোনার মদিনা। হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল कहरे সোনার মদিনা। যদি পারেন প্রথম লাইনখানা আমার সঙ্গে বলেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে দুটো নেকি দান করবে। একটু মহাব্বতে আমার সঙ্গে জবান খুলে আল্লাহর নবী নূরের নবী, আল্লাহর নবী নূরের নবী, যাহার নাহি গো তুলনা, নূরে ঝলমল ঝলমল कहरे সোনার। আর একটু জোরে জোরে বলা যাবে না? মনে হচ্ছে যে আপনারা কবরস্থানে কবরে মাইয়াতকে আপনারা নামাচ্ছেন আর বলছেন
একটু জুবান খুলে একটু মোহাব্বতে জোরে জোরে আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে মাশাআল্লাহ একটু জোরে আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার আর যে জন গেল সে জন দেখে এলো প্রাণ ভরিয়া সালাম দিল গো যে জন গেল সে জন দেখে এলো প্রাণ ভরিয়া সালাম দিল গো আমি পাপী অপরাধী আমি পাপী অপরাধী আমি পাপী অপরাধী চাইতে আমি পারিলাম না নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার আনোরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা আর কে যাও তোমরা মদিনা আধে সঙ্গে নিয়া যাও গো মোরে পাখি হলে উড়ে যেতাম পাখি হলে উড়ে যেতাম পাখি হলে উড়ে যেতাম দেখিতে সোনার মদিনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে মাশাআল্লাহ নূরে ঝলমল ঝলমল করে আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम चमकेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम बिरादरान इस्लाम, खुतबार परे परे आपनादेर सम्मुखे पवित्र ग्रंथ कलामुल्लाह हते ওই কোরআন, যে কোরআন সারা জগৎকে চ্যালেঞ্জ করে বলে বিশ্বের বিরাদার মুসলমান কোনো এমন পুঁথি নাই, বিশ্বে এমন কোনো বই নাই, বিশ্বের এমন কোনো লেখক নাই যে লেখক কিতাবটা লেখার পরে, বইটা লেখার পরে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এই আমার কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল নাই। এই বিরাদার মুসলমান, কিন্তু বিশ্বের বুকে এই আকাশের নিচে জমিনের উপরে একখানা এমন কোরআন আছে যে কোরআন আমার সারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে বলে যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি। একটু জোরে বলা যাবে না আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলে এমন একটি কিতাব যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ করা চলবে না। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, কোরআন পাকের কোনো আয়াত তো দূরের কথা, কোরআন পাকের কোনো লাইন তো দূরের কথা,
একটা নোক্তার উপরে কেউ যদি সন্দেহ করে নাই, ইয়াকিন এখন দূরে রাখেন, শুধুমাত্র কোরআনের একটা নোক্তার উপরে কেউ যদি সন্দেহ রাখে, সেই ব্যক্তি যতই নামাজ আদা করুক না কেন, সেই ব্যক্তি হজের উপরে যদিও হজ করে, সেই ব্যক্তি রোজার উপরে যদিও রোজা রাখে, সেই ব্যক্তি দানের উপরে যদিও দান করে, এই বেরাদার মুসলমান সকল ইবাদত তার বিফলে যাবে, সকল ইবাদত তার বরবাদ হবে। আব্বাজি আমার শরীয়ত বলে, আমার নবী মুস্তাফার হাদিস বলে, ফতোয়া এটা বলে, একটা নোক্তার উপরে যেই সন্দেহ করে নেবে তার জানাজা পড়াও হারাম, মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করাও হারাম। মুসলমান, কোরআন এমন একটা কিতাব যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ করা চলবে না। সেই কোরআন আমার বলে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে একমাত্র প্রিয় ধর্ম, একমাত্র ধর্ম হলো সেই ধর্ম ইসলাম। আল্লাহর অসংখ্য রহমত রয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই ইসলামের মধ্যে, সেই ইসলামের সিচুয়েশনে, ইসলামের মান্যওয়ালাদের বাড়িতে আমাদের জন্ম দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের মধ্যে আমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছে। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, সেই ইসলামের অগণিত আলামতের মধ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদ হচ্ছে একখানা আলামত। बिरादरान इस्लाम मुसलमान, वक्त नहीं है जो मैं आपको हजरात उधर ले चलूं। ये मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो मस्जिद से महल्ले की शान बढ़ती है, मस्जिद से इलाके की रौनक बढ़ती है। जहां मस्जिद होती है उस गांव में, उस महल्ले में अल्लाह की बेपनाह रहमतें नाजिल होती है। हज़रात मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया सिर्फ यही नहीं, आइए ये मस्जिद क्या है ज़रा मैं आपको एक झलक आपको मैं दिखाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपने बड़ी अच्छा घर बनाया है, आपने बड़ा अच्छा बंगला बनाया है। हज़रात मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, एक मुसलमान समाज में बसने वाला, एक मुसलमान, एक मुस्लिम गांव, एक मुसलमान आपके यहाँ लड़की हो या लड़का हो देखने के लिए आया। आने वाले जितने लोग थे सारे के सारे लोग नमाजी थे। हज़रात मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया, हज़रात वक्त आज़ान, वक्त ज़ोहर हुआ है, हज़रात कान लगाए खड़े हैं, कान लगाए खड़े हैं, किधर से आवाज़ आती है, आज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वक्त ज़ोहर, आज़ान का वक़्त निकल रहा है, आज़ान का वक्त निकल रहा है, आज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब पूरा वक्त निकल गया, जब पूरा समय निकल गया, तब आने वाले मेहमानों ने कहा, ऐ मेरे भाई, लड़की के बाप से मेहमानों ने कहा, ऐ मेरे भाई, आपके मोहल्ले में क्या मस्जिद नहीं है। ऐ मेरे भाई, यहाँ मस्जिद से आज़ान की आवाज़ नहीं आ रही है, ज़ोहर का वक्त निकल रहा है, ज़ोहर का वक्त बीत रहा है, आज़ान का वक्त निकल रहा है, आज़ान की आवाज़ तो नहीं आ रही है, आज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। हज़रात मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया, अपने वक्त का बड़ा, लड़की का बाप अपने वक्त का बहुत बड़ा पैसा वाला था, लड़की का बाप अपने वक्त का बहुत बड़ा रईस था, अब लड़की का बाप अपने वक्त का बहुत बड़ा सेठ था। हज़रात हाथ जोड़ के कहता है, आने वाले भाई, आने वाले मेहमान, मेरे गांव में सब कुछ है, रास्ता अच्छा बन गया है, घर अच्छे अच्छे बन गए हैं, लेकिन बस वही उसी चीज़ की कमी है कि मेरे मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, मेरे गांव में मस्जिद नहीं है, मेरे मोहल्ले में अल्लाह का घर नहीं है। हज़रात मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया बोले, फिर बताओ यहाँ के लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ नमाज मैं कहाँ पढ़ूँ। बोले, भाई मेरा घर इतना अच्छा है, मेरे घर में नमाज अदा कर लीजिए, मेरे घर में आप नमाज पढ़ लीजिए। आने वाला मजबूरन नमाज तो ज़ोहर की पढ़ता है। हज़रात लड़की को देखा, उम्दा से उम्दा खाना भी खिलाया गया, अच्छा से अच्छा हज़रात इंतज़ाम भी किया गया। लड़की को देखने के बाद लड़के का बाप जब अपना घर को जाता है, एक दिन इंतज़ार लड़की का बाप करता है, दूसरा दिन इंतज़ार लड़की का बाप करता है। कहाँ फ़ोन पलट के आ रहा है, घर जाने के बाद फ़ोन आना चाहिए था, खबर आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं आ रही है, अभी तक तो कोई खबर नहीं आ रही है, अभी तक तो कोई पैगाम नहीं आ रहा है। लड़की का बाप मजबूर होता है,
लड़की का बाप परेशानी आलम में रात के 8 बजे फोन लगाता है, भैया आप मेरी लड़की को देख के गए, क्या मेरी बेटी पसंद नहीं है? लड़का का बाप कहता है, भाई आपकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हुस्न जमील है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न का मलका है। बोले फिर कौन चीज़ की कमी है? क्या मेरे यहाँ आपकी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई है? बोले नहीं नहीं भैया, आपके यहाँ मेहमान नवाजी भी बड़ी अच्छी हुई है। बोले मेरे यहाँ आपके लिए खाना पसंद नहीं आया है? बोले अच्छा आइटम बनाया था। मेरा घर क्या पसंद नहीं आया? बोले बंगला घर तो अच्छा बना है। क्या मेरा इलाका, मेरा रास्ता आपको पसंद नहीं आया? बोले नहीं नहीं, घर भी तो रास्ता भी तो बड़ा अच्छा बना है, घर भी अच्छा है, मोहल्ले में सारे मोहल्ले पैसे वाले लगते हैं। बोले फिर आपने कोई खबर क्यों नहीं दिया? आपने फ़ोन क्यों नहीं लगाया? क्या मेरी बच्ची से आपके बेटों की शादी नहीं करवानी है? बोले भाई नहीं नहीं नहीं, आपकी लड़की से मेरे बेटों की शादी नहीं करवानी है। बोले क्या वजह है, क्या कारण है? क्या मेरा घर खराब, क्या मेरा रास्ता खराब, क्या मेरा मोहल्ला खराब? लड़की का बाप जवाब देता है, लड़का का बाप जवाब देता है, भाई आपका घर भी अच्छा है, आपका मोहल्ला भी अच्छा है, आपका रास्ता भी अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ मस्जिद नहीं है। अरे जिस गांव में मस्जिद ना हो उस गांव की लड़की से एक नमाजी के बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहु अकबर। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, हजरात ये तो दुनिया का फ़ायदा है, अल्लाह का घर हर कदम में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। मेरे दोस्त, मेरे यार, उस अल्लाह के घर से जो अल्लाह का घर हमें दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचावे, आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचावे, ए मेरे दोस्त, ए मेरे यार, उस अल्लाह के घर से हमें उनसियत मोहब्बत रखनी चाहिए या बगावत रखना चाहिए? जी ज़रा बोलिए ना, बोलिए ना, ज़रा प्यार से बोलो यार। मेरे दोस्त, मेरे यारो, हज़रात मोहतरमा जज़ार मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, हज़रात मोहतरमा जज़ार मिल्लत इस्लामिया। हज़रात, ए मेरे दोस्त, ए मेरे यार, वक्त नहीं है जो मैं आपको उधर ले चलूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरमा जज़ार मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे दोस्त, मुझसे ज़्यादा आप मोबाइल घाँटते हैं, मुझसे ज़्यादा आज का नौजवान मोबाइल देखता है, आप मुझसे ज़्यादा खबर सुनते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, दुनिया की खबर आप मुझसे ज़्यादा रखते होंगे। हज़रात मोहतरम, इसलिए कि हज़रात रात हम जागते हैं, हम लोग रात जागते हैं, सुबह को सोते हैं, दिन को सोते हैं, हजरात कब दुनिया की खबर लें? ए मेरे दोस्त, आपने देखा होगा, ए मेरे दोस्त, आपने देखा होगा, वो फिलिस्तीन जहां अल्लाह का एक घर है, जिसे हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं, जिसे हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं, वो हजरत मोहतरम जिज़ार मिल्लत इस्लामिया, वही मस्जिद अक्सा को ढाने के लिए, मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के लिए जब इसराइल आया, ए मेरे दोस्त, जब यहूदी आया, हजरत यहूदी आया फिलिस्तीन की, वो औरतों को 1000 बार सलाम, फिलिस्तीन पे रहने वाले उन बच्चों को करोड़ों सलाम। जिसने डर गया, जो बच्चा डर गया और बेदीन से यहूदियों से यही कहा, अरे जान लेना है ले लो, अल्लाह के घर में तुम्हें दाखिल ना होने देंगे। औरतें डर गई, शौहर का जनाजा मेरे सामने है, बेटा का जनाजा मेरे सामने है, भाई का जनाजा मेरे सामने है, भतीजा का जनाजा मेरे सामने है, अरे मेरे दूध पिए हुए बच्चों की यदि अगर शहादत तो मांगते हो, ए यजीदियों, ए नाहंजारो, हम अपने दूध पिए हुए बच्चों को अल्लाह के घर के लिए तो कुर्बान होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मस्जिद अक्सा में तुम्हारा कब्जा हो जाए ये गवारा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, आज तो बेटों को कटाने की नौबत नहीं आई है, आज तो भतीजों को कटाने की नौबत नहीं आई है, लेकिन भाई क्या बतावें मेरे दोस्त, मेरे यार, बस वही 150 टका का गरम है जी। हजरात, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, अच्छा बोलिए, यहाँ लगभग हम लोग के इस मोहल्ले में लगभग 100 घर है, क्या 100 घर है? अच्छा, 100 घर में अगर आपने कुरान की आयत सुने होगी, कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह फील, 30वां पारा में ये सूरा है।
जिस सूरा का नाम सूरा फील। फील ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है हाथी जी। तो कुरान में फिर हाथी का जिक्र काहे को? अरे जो हाथी का गोश्त भी खाना जायज नहीं, जिस हाथी का गोश्त भी खाना जायज नहीं, उसके बारे में पूरी कुरान की आयत, पूरी कुरान की सूरत। मेरे दोस्त, मेरे यार, हजरात मोहतरम जिज़ार मिल्लत इस्लामिया, वजह क्या है, कारण क्या है? हजरात मेरे पास वक्त नहीं जो मैं आपको पूरा वाक़या बयान करूं। हजरात मेरे आका के दुनिया में आने से पहले काबा घर को शहीद कर तोड़ने के लिए हजरात यमन का बादशाह अबरहा, यमन का बादशाह अबरहा हाथी के ऊपर बैठ के आया था काबा को मिसमार करने के लिए, काबा को ढाने के लिए, काबा को तोड़ने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दादा जान अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ पे गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, रोने लगे, गिरियाजारी करने लगे, मौला ये मेरा घर नहीं है, ये तेरा घर है परवरदिगार। हे रब्बे कायनात, मुझ में वो ताकत नहीं है कि एक बादशाह के साथ मैं जंग कर सकूं, मैं लड़ सकूं। ए परवरदिगार, इस काबा की तू ही खुद हिफाजत कर ले। परवरदिगार की बारगाह में अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटा छोटा परिंदा जिसको कुरान कहता है अबाबील, जिसके मुतालिक कुरान की आयत उतरी, तैरन अबाबील, छोटा छोटा परिंदा 3 कंकरी लेकर अल्लाह की बारगाह से दुनिया में आया। 20,000 से कहीं ज्यादा लोग थे जो काबा को शहीद करने के लिए आया था। हजरात, एक मटर के बराबर, दाना के बराबर पत्थर से कुछ होने वाला है, लेकिन कुरान कहता है, कुरान मेरा कहता है, वो परिंदा दुनिया में आया, एक एक कंकर लोगों के सर पे छोड़ा, जिसके सर पे एक कंकर गिरा वही हलाको बर्बाद हो गया, एक कंकर से बर्बाद हो गया। हजरत मोहतरम वो बादशाह भी बर्बाद हुआ, जिसलिए उस हाथी के नाम से अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमा दिया कि ये सुभान अल्लाह। और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतनी बातें आपके सामने मेरी लाने की वजह यही है कि अल्लाह अगर एक काबा की हिफाजत परिंदों से कर सकता है, 2-4-10 आदमी अगर मस्जिद में चंदा नहीं दे तो मस्जिद क्या बंद हो जाएगी जी? होगी? हजरत मोहतरम जिज़ार मिल्लत इस्लामिया। लेकिन रब्बे कायनात हमें मौका देता है, बंदो, ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया में मेरा घर सजाओगे, जन्नत में मैं तुम्हारा घर सजाऊंगा, जन्नत में मैं तुम्हारा घर सजाऊंगा। 2 शेर मुलाहिजा फरमाएं, 10-20 मिनट आप मुझको बर्दाश्त कीजिए। कि सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। के सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। क्या है तौक़ीर शाह उमम, इंसान से होना पाए रकम। क्या अर्श बरी, क्या फर्श ज़मी, सब है आका के ज़ेरे कदम। सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा, सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो। सिद
राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो जिब्रील ने रब से फरमाया जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा महबूब से जाके कह दे जरा अब आके करे वो शेर जरा फिर कैसे होगी तामीर खुदा फिर कैसे होगी तामीर खुदा जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमीन से पूछो पासा के रसूल आजम के पाँव के जानिब खड़े हुए ताज़ीम बजाला ए पहले फिर पाँव पे नूरी लब रखे तलवा को दिया है क्यों वो तलवों को दिया है क्यों बोसा तलवों को दिया है क्यों बोसा जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो आखिरी बंद आप तक पहुंचा रहा हूं जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक़सा में सवारी जब पहुंची नबियों की जमात हाजिर थी अक़सा में सवारी जब पहुंची नबियों की जमात हाजिर थी करने को अदा रब का सजदा सब बसता जमात खड़ी हुई है शर्फ इमामत किसको मिला है शर्फ इमामत किसको मिला है शर्फ इमामत किसको मिला जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बंधु आमार बिरादार मुसलमान ओ आमार जवान जुबकेरा सुने जाओ रात्रि बेला चलुन एकटु ओई मदिनाते आपनादेरके निये जाई ओई मदिनातुल मुनाव्वारा रयेछे ओई मदिनातुल मुनाव्वारा साहाबाए किराम गुनेरा रयेछेन हजरते उमर फारुक आजम रादियाल्लाहु ताआला अन्हु कयेकजन साहाबीदेरके निये जेन बसे आलोचना करतेछिलेन ओई साहाबीदेर माझे हजरते खुबाइब रादियाल्लाहु ताआला अन्हु एसेछेन दयार नबी मायार नबीर प्रिय साहाबी हजरते उमर फारुक आजम रादियाल्लाहु ताआला अन्हु जखन हजरते खुबाइब के देखेছেন हजरते खुबाइब के देखे जिज्ञासा करें ओ खुबाइब ओ भाईजान खुबाइब बोलो बहालो ओ भाईजान खुबाइब बोलो केन तुम्हार सारा शरीरे चाका चाका घायर मतो जेन दाग देखते पावा जाए खुबाइब गो कोनोदिन तुम्हार देहेते कोनोदिन तुम्हार शरीरे बसंत बेरिয়েছিল ओ गो खुबाइब कोनोदिन তোমাকে কি তোমার শরীরে ঘা হয়েছিল হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্বাজান আমার ভাইজান আমার এ বিরাদার মুসলমান হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো উত্তর জানো দেন না উমর
দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেন, ও খোবাইব তোমার দেহেতে যেন দাগের কারণটা একটু বলে দাও। খোবাইব গো কেন তোমার তুই শরীরে যেন ঘায়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায়? হযরতে ওমরে ফারুক আজমকে বেরাদার খোবাইব যেন কোনো উত্তর দেন না। তৃতীয়বার আবার ওমর আমার জিজ্ঞাসা করেন, খোবাইব ভাইজান তোমার দেহেতে কেন এতগুলো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, এতগুলো কেন নিশানি দেখতে পাওয়া যায়? কোনোদিন তোমার শরীরে কি ঘা হয়েছিল? হযরতে খোবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর দুই চোখে যেন জল চলে এসেছে, পানি চলে এসেছে। আমার খোবাইব অঝর নয়নে যেন কান্না করতে আরম্ভ করেছে। হযরতে খোবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর দুই চোখে যেন পানি চলে এসেছে। হযরতে ওমর ফারুক আজম দাঁড়িয়ে গেলেন। আব্বাজান আমার রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী, অপর সাহাবীকে একটু কি করে কষ্ট দেবেন? হযরতে খোবাইবের দুই চোখে জল দেখে ওমর ফারুক আজম যেন দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাইজান খোবাইব কি এমন তোমারে কষ্ট দিলাম ভাই, কি এমন তোমারে আঘাত দিয়ে দিলাম? ও ভাইজান কেন তোমার দুই চোখে জল দেখতে পাওয়া যায়? হযরতে খোবাইব বলেন, ওমর ভাইজান আমারে জিজ্ঞাসা করো আমার শরীরে কোনোদিন ঘা হয়েছিল, আমার শরীরে কোনোদিন বসন্ত বেরিয়েছিল? বলে হ্যাঁ ভাইজান একটু তোমার নিকটে জানতে চাই, বলো বলো কি করে তোমার শরীরে এতগুলো দাগ দেখতে পাওয়া যায়? হযরতে ওমর ফারুক আজমের নিকটে আমার রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী হযরতে খোবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেঁদে কেঁদে বলেন, ওমর গো ওমর যখন রাসূলুল্লাহর আমি কলমা পড়েছিলাম, ওমর যখন দয়ার নবী মায়ার নবীর কলমা ওই মক্কা নগরে পড়েছিলাম, ভাইজান ওমর সেই মুহূর্তে আমি জানো লোহারের কাজ করতাম, আগুনে লোহাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে লোহা দিয়ে যেন আমি জিনিসগুলো তৈরি করতাম। ভাইজান আবু জেহেলের কানে খবরটা যাওয়ার পরে আবু জেহেল আমারে বুঝালো সুঝালো, আবু জেহেল আমারে বুঝালো, খোবাইব গো ওই নবীর কলমা কানা ছেড়ে দাও। আমি কোনো মতো নবীর কলমা ছাড়তে রাজি হয় নাই। ও ভাইজান ওমর কয়লার আগুনগুলো জ্বালায়া দাও দাও করে যখন ওই কয়লার আগুনগুলো জ্বলতে লাগলো, আমি খোবাইব নবীর কলমা পড়েছি তাই আবার হাতে দড়ি দিয়ে পায়ে দড়ি দেওয়ার পরে ভাইজান ওমর ওই কয়লার আগুনে যেন আমারে ফেলে দিয়ে চাপ দিয়ে রয়েছে। ওমর কয়লার আগুনে আমার চাম পুড়ে আমার মাংস পুড়ে আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পানি ঝরে আগুন নিভিয়ে যায়, তারপরে জালিম গনেরা আমারে ছেড়ে দেয় না। ভাইজান ওমর রক্ত পড়ে আগুনগুলো যখন নিভিয়ে যেত, ওমর দেহ কানায় আবার কয়লা থেকে আলাদা করত, আবার যেন কয়লাতে আগুনগুলো জ্বালাইয়া দিত। ওই কয়লার আগুন যখন দাও দাও করে জ্বলতে আরম্ভ করত, ভাইজান আবার আবার যেন ওই কয়লার আগুনে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে যেন চেপে ধরে থাকতো। উমার গো শুধু চাম নয় মাংস নয়, নবীর কলমা পড়ার কারণে আমার হাড় পর্যন্ত পুড়ে গেছে, তারপরে নবী মুস্তাফার কলমা ছাড়ি নাই। উবার আজকে দেহেতে যেই দাগ দেখতে পাওয়া যায় উবার, এটা দুনিয়ার কোনো ঘায়ের দাগ নয়। মুস্তাফার কলমা পড়েছিলাম, মক্কার কাফির গোরেরা আবার সেই আঘাত দিয়েছিল, আগুনে পুড়িয়েছিল। এই বেরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার বেরাদার ইসলাম মুসলমান, আব্বাজি আবার সেই হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখ ভরা জলের ওয়াস্তা দিয়েছে। এই ভিজা চোখে একটু দোয়া করে চট করে কটা কথা আগে নিয়ে যাব। সেই আল্লাহর ঘর মসজিদকে ভালোবেসে মাত্র 2000 টাকা করে টাকা, এই বেরাদার মুসলমান বেশি নয় 10টা ভাই আবার এমন মাহফিলে আছেন, আল্লাহর ঘর মসজিদকে ভালোবেসে মাত্র 2000 টাকা দেবেন। কেউ এমন একজন কেউ হাতখানা তুলতে পারবেন? ভাইজান আব্বাজি আমার এই পবিত্র মাহফিলে কেউ আছেন,
এই বেরাদার নবীর মোহাব্বতে খুবাইব নিজের দেহকে পুড়িয়ে দিয়েছে। নুরুল কাদরি আপনার নিকটে আব্বাসান আমার রক্ত চাই না, নুরুল কাদরি আপনার নিকটে মাংস পোড়াতে বলে না। বেরাদার মুসলমান, সেই মুস্তাফাকে ভালোবেসে আল্লাহর ঘর মসজিদের উদ্দেশ্যে আব্বাসান আমার ভাইজান আমার মাত্র 2000 টাকা দিনেওয়ালা যাব। একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিনে হারিয়ে যাব। একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিনে। ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ভুল করে যদি থাকি কোনো দিনে হারিয়ে যাব। একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিনে। বাসবাগানে বা গোরস্থানে হয়তো দেবে মোর কবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে জানি না রাখিবে কোনো খবর। বাসবাগানে বা গোরস্থানে হয়তো দেবে মোর কবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে জানি না রাখিবে কোনো খবর। পড়বে কি মনে আমার কথা, পড়বে কি মনে আমার কথা, ফেলবে কি অশ্রু কোনো দিনে হারিয়ে যাব। একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিনে হারিয়ে যাব। একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিনে। জোরে বলা যাবে, আর একটু মহাব্বতে হবে। সুবহানাল্লাহ। কলম হয়েছে 4th নম্বর কলম মনে করি একজন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয়। পালে তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পালে তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। একটু জোরে বলো না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমি দেখব মদিনা আমার মনের বাসনা। আমায় ভালো লাগে না আমি হয়েছি রাবানা, আমি যাব মদিনা আমায় বাধা দিও না। দুনিয়ায় নবী এলেন মা আমেনার ঘরে, হাসিলে মধুর বাণী কাঁদিলে মানিক ঝরে। আর জোরে, দুনিয়ায় নবী এলেন মা আমেনার ঘরে, হাসিলে মধুর বাণী কাঁদিলে মানিক ঝরে। ও দয়া নবী যার শাখা তার কিসের ভাবনা, আবার নবী যার সাহারা তার কিসের ভাবনা। মনের মাঝে কাবা নয়নেতে মদিনা, মনের মাঝে কাবা নয়নেতে মদিনা। দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। যদি বিড়ি বাঁধা টাকা না হয় গো, বকরি বেচা যদি টাকা না হয়, লক্ষ্মী ভান্ডারের 500 করে হবে না? দিদি দিল লক্ষ্মী ভান্ডার রে, খুশি হইল আমার মা বোনের আশাবা। আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ। লক্ষ্মী ভান্ডারে 500 টাকা হবে না গো খালা বোনরা, 500 টাকা লক্ষ্মী ভান্ডারে হবে না। এবার কাছে যাও তো ওদিকে একবার। সুবহানাল্লাহ। মদিনার জমিতে হযরতে উমরে ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাদশা হয়েছেন, খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইন্তেকালের পরে উমরে ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাদশা হয়েছেন। আমার উমর